Cette chanson est dédiée à ma petite sœur, Shakira. Maïmouna Idara Wulula Tarila, Dala Fagade, Don Combo. Alamani Boyala, de Royale, Alade Shakira, Tagaya, Luganava, Shakira, Mazamani Boya, Masati Doya, Alukana Bagaterina, Alade Shakira, Maimuna de Shagira, Shagira, Watawood, the Handibo, Shagira, Shagira, Delisona de Shagira, 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 Fulasona de the Handibo, Shagira, Shagira, Demisini, at the Kobalama, Shagira, Demisendo Hila, at the Kobalama, Shagira. Ina sebeya matulunga edukera duasane dualama jagira. Ifa baranga matulunga jelema se papaduna dualama jagira. Elle est toute belle, elle est mignonne, civilisée comme sa mère, elle est toute belle, elle est gentille, elle est superbe. Courageuse comme maman, elle est toute cool. Derimana, 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 Shakira, Demanaliara, ah Shakira. Maimuna Shiribude, Shakira. Imana Baba, Baby Gule. Calisona, Shakira, Nadia, Shakira, Demanaliara. Hey, Shakira, what a day, Shakira, telling you no lie. Hey, Shakira, Almalo, Megala Mima, Shakira, Maimuna Idara Wulala, Sona, Juganja. Generally, what do they? Never tell them, Shakira. Sitting boo, they don't want to put the zip, but in Zira, Alani Kanuman in the end, yeah, Shakira. In La Liana. Musulu be Maimuna, Bari Musulu te Maimuna do. Ala utala yana siripu muzo mima. Wade Maimuna na Shakira. Gonna baganya Roma, yeah Shakira. Now we go, Shakira. Now we go. Aisha Aidara de Shakira, Shakira, Shakira. Malcolm Watara do Shakira, Shakira, Shakira. Aramatu Watara do Shakira, Shakira, Shakira. Abiba Watara do Shakira, Shakira, Shakira. Maiva Watara do Shakira, Eleonja. Salam, salam, salam. On est bargatigu ka dongili, bargatigu. Co-collectif pour le développement des Rasta. Alors, c'est pas républicain. CDR, ayele marakake. C, collectif de développement R Rasta. Ora do. Ora do koi ala ala sa obla mena koi. An ba kala makara sa ebla link amena koi. Abena san kelen presque depuis Bubuga gouvernement sigira.
on commencera qu'à faire de soupçonner. Mais, encore, ça dit, comment elle a coco biscuit M5, ah, il y a malendouma, ça dit, here quoi. A karamogo do tourain, a mogoba do tourain ti. Ima ali chini ti se ulu tseka ku, ulu saka klen tukun. Ulu tseka klen. Ulu tourain ne ulu saka klen. Ara sa ma fini ni fe kwe. Ne jene ma fo ine ga ke mogo yere. Ine iye kuma munu yere fo, mina fendo oje. Mina kodo oje. Ara sa ene re teke nyonga mogo fo ka dugukolo miliki tuku. Oko ne bana. Me an ki me ka senga na mali jodi na. An yo drone nyini fe. Sino wallahi an te ka kola on wa mali di me itina naga mune ka di an ne sigili maya sino an ya doye mali bla mena ira ma fo kibe ka digo ka chide ni makono ayi ira ma fo kibe ka digo ka chide ni makono ko kana fo iyana kika bugu de mel dabla oh alhamdulillah ne bolonge ere gidi e ba benye don meneta do depuis quand un guide abe fo ye keka oh ni sera ki sigi ko ibe ka digo ka jabi makono idun be bo ka décision ta ika jekulu betogola ka sima mo kele consulter oh ba ira ka fo ko be soni e kele mese ka karia ka bo ka décision bela jeleta ali itari ka jekulu toke collectif pour le développement du Mali mais ne parle Mali to arasta de lo parce que be ka développer ni Mali be ka développer Mali ko kuma e ma ngo de ka foji kam tuguni ese ga Malien don fantan mine ko lu di ibe ka mabi arasta wallahi ne jene kumba do ne faso kanu togo mina kan badi faso ima togo mina kan fadi faso ima togo mina kan yere ka la jaba dini jamana ima togo mina arasta kebe yelema ko ne jene be se ka tuye ko billahi ya se ka ke ni ne kunya ke ala yere teso ke yelema ra faso ko la ko ka ne jene to eko ala yere kuti soma olla moi je suis fier ka buiko wani te tugi ko foka jiawuli ni te tugi ko foka jiawuli collectif pour le développement du Mali mais ne jene ko collectif pour le développement de Rasta c'est collectif de développement Mimba c'est pas fait quoi république tere république tere nyede o Rasta ni Rasta Horon dembe, halala dembe, mama ko ka tay faso ko arasa chite ko parce que depuis ni emsenyi ne ile bubo ka da kwa emsenyi ne ile bubo ka da ama tugi ko kika ke journaliste ni journaliste ko do amoko ti lawo an tuguri ko de ika faso de jo parce que nana faso jo de ke mais an ta do ka fo ki kera journaliste mais ni kera journaliste ni tseka faso de dabo mo ko kula ibe ka journaliste te ka kilenga boka emsenyi sabote ya ngi fere ko bara de ke iyere ma fo ko digo de ko kika tugu bubu ko maintenant ibe ka digo ka letri makono oh ala ka nya ibulu mais on ye digo taga ibolo yi on ye digo taga bolo ya do ka fo ko digo ni bubu te nyogon bolo ble mais allez en tant que guidi allez rasbati maseka donc ka fo ko à l'heure actuelle malien dembe ba dombi ko bubu ni digo be kelela ali fataw ba do ko bubu ni digo be kelela ali laga to ba do ko bubu ni digo be kelela mais allez arasta cerveau bay mumbe avenir do arasta qui a raison allez maseka famu ali bi ali à l'heure actuelle depuis presque 2 mois allez bebo dien dongo do ka analyse ke femina ka femi ka avis di femuna ka kla ka femu make dien dongo do mais au bena tale maseka do ko diko ni bue diko ni bubu te nyogon bolo alibi mais ale be ku makono de ale ka wele ka fale o shiti bashi mais ibi ka mi entoro iko nyi mo ni noy nye baraji ka video yi ne ma fo ngoni jena kumara horon do ni bebo mais munu ti horon yi ulubi bo ulu ti se ka chinye fo mais chinye ni galo afocho ko te filu so baraji ye kuma do fo ine re jene shoki baraji ye kuma do fo ça m'a choqué mais akera teni ala ine re shoki mais akera te amaso ni munu ani e baraji ga kuma
i b'a dɔn k'a fɔ ko galontigɛla tɛ parce que hali ni ko min b'i choqué Baraji b'a fɔ sinon Baraji ka vidéo ne y'a ye ça m'a choqué o parce que kuma dɔw b'a kɔnɔ a ye n tɔɔrɔ a ye mɔgɔ dɔw vrai visage fana yira na bi tuguni ka taa fɛ mais malgré ça ne b'a dɔn k'a fɔ ko Baraji ye marakaden halala a tɛ galon tigɛ billahi a tɛ galon tigɛ a bɛ ten de o sinon bi an yɛrɛ ye galon caman tigɛra sa place la o pour que k'a ka liti in sauver mais ne de jɛnɛ ko n tɛ galon de tigɛ k'ale de sauver parce que ale yɛrɛ sa y'a fɔ koyi k'i bɛ se ka galon tigɛ k'i ka jamana jɔ mais ne tɛ galon de tigɛ k'ale faso jɔ ale yɛrɛ ka avis ne tɛ galon de tigɛ k'o de jɔ sinon ne bɛ se ka galon tigɛ k'an faso jɔ koyi parce que hali ala ko a ye galon tigɛ ka furu jɔ a ye galon tigɛ ka furu dilan wa a bɛ se ka galon tigɛ ka jamana jɔ mais ne tɛ galon tigɛ k'ale arasa de jɔ sinon fɛn caman fɔra dalu b'anw bolo mais nka anw bɔra k'o bɛɛ gosi ka bɔ olu tigiw bolo pour que ale arasi ka se ka kɛlɛ in kɛ mais ne ko e tɛ kɛlɛ kɛ ko fɔ anw ka to ka bɔ e nɔfɛ galon tigɛ la anw t'o kɛ o n bɛna ni arasa ye wula in na ce qui est bizarre Baraji y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ attends ça n'a so ma fɔlɔ attends mena yɔrɔ dɔ la fɔlɔ n ye Baraji ka vidéo ye Sadio Gata Baraji voilà filɛ nin a ko ale ka vidéo kɔnɔ n bɛ tila ka kala mais n b'a fɔ n bɛ tila ka kala a ko a ka vidéo kɔnɔ ko sede taxi mɔgɔw ko ale ma a ye sede taxi mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔ Keita b'o la mɔgɔ dɔw b'o la ko y'u plaignent ko ne ni Dani k'anw bɛ nenni kɛ k'ale taara Arasibaci voir ko Arasibaci ko anw n'ale tɛ sira kelen kan a ye kuma in lamɛn ka ɲɛ dɛ la ilaha Muhamadu Rasulullah k'anw n'ale tɛ sira kelen kan k'anw sigilen bɛ an ka so kɔnɔ ko anw bɛ ka wari minnu sɔrɔ ko donc ko anw ti mɔgɔ ti se ka anw bɔ nin na mɔgɔ si tɛ se ka anw bɔ nin na quoi mɔgɔ si tɛ se ka anw bɔ nin na donc hali ne ka mobili ko ministre dɔ de y'o san Arasa toi même si tu as des preuves comme e ko preuve t'anw bolo toi tu as des preuves a ja ne tun t'a kalama Arasa presque 3 ans ne dara e dala kuma la ja ne tun t'a dɔn e bɛ se ka galon nɔrɔ ne yɛrɛ jɛnɛ la dɔw b'a yɛrɛ bɛ fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ galon ja a bɛɛ galon e ma e ɲɔgɔnlen bɛ journal la i ma e ɲɔgɔnlen bɛ journal la e Arasa yɛrɛ ni e yɛrɛ ye kuma min bɔ i da kɔnɔ a tɛ tɛmɛ 5 minutes kan message bɛ ci ma i bɛ sina ka fɔ ten i b'o rectifier toujours i bɛ sina ka o rectifier i t'o rectifier tout de suite a b'i bala journal de la mais an bɛ nin bɛɛ dɔn i la mais mun y'a to hali bi anw ka ko jara anw ye dɔ wɛrɛ tɛ ne yɛrɛ jɛnɛ ye parce que i bɛ fɛn dɔ fɔ faamaw ma anw tɛ se k'a f'u ma jɔ o kun kɛ kun ye de Aïdara Petit Junior Aïdara ye nin kelen de kɛ a ka yɛlɛ o de la ne ko ne tɛ tugu fantan kɔ ne tɛ tugu fantan den kɔ parce que a fɛn fɛn bɛ na u b'u bala pauvre de la attends bon c'est pas grave atara u b'u bala pauvre de ka kɛlɛ la ka faamaw sɛbɛkɔrɔba dɔgɔya parce que foyi man di anw fantanw ye foyi man di anw pauvre ye faamaw ka dɔgɔya ka di anw ma parce que en réalité anw ka tɔɔrɔ n'an ka ɲani bɛɛ ye faamaw de donc n'anw ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ faamaw saberi ka d'anw ma anw b'o kala ta ka tugu i kɔ o de y'a to a fɛn o fɛn bɛ wuli a bɛɛ bɛ wuli ni fantanw de tɔgɔ ye sauf que n'u ye u dɔnna k'u lakodɔn u n'o faama kelenw bɛ tila ka taa négocier o faama kelenw bɛ tila ka fɔ ko a ye n to yen business bɛ taa donc o ma fɔ e la mais ne sera ka kariya ka galon tigɛ ka da ne yɛrɛ jɛnɛ la ko ne ka mobili ko ministre dɔ de y'o san ka di ne ma o dalilu tɛ e yɛrɛ bolo Arasa e ko k'a kana fɔ k'e ye wari minɛ mais e yɛrɛ giditɔ hali ni mɔgɔ min taara fɔ e ye ko ministre y'a di ne ma Arasa ne bolo e ko anw kana ni dalilu min ye e fana tun kan k'a fɔ o tigi ye k'o kana ni dalilu ye bon Arasa ne fana b'a f'i ye i fana kana ni ne ka mobili ko dalilu ye ministre mun y'a di ne ma i ne de y'a ɲini i fɛ i ka bɔ n'a tigi tɔgɔ ye k'a fɔ ministre mun y'a di ne ma ministre mun y'a di ne ma
e ni ala na la krache e aras batch e bi sigi baraji nyana iye ni fo mo jojoli ha baraji de ta dona bi me e ni fo mo jojoli na o ko jene menteuse ne ka mentesia o ma usara sa ka menteria me ne ko ni ba do ni sirante ni fugarate ni jitoyate ne jene mana kuma keme fo billahi bi konoto ni konoto arasala billahi tinya kumadu angata ay baraji la mere sajo kata baraji aya la mere arasa bina mifo jokuli ngono olu de tumena wele sufrat lega dogo kuma ni arasa ya ka kuma ka video surtout jene ni danu be ka nga kele chinyambolo o kan nani ni jugu na critiquer be na nga kele chinyambolo arasa na le aka séjour la don tarif nyonyo kun kuma kele no fongo na soro ni bi se ka kuma jene ni dani iye mun fonye baraji ani nunu te tabolo la ani nunu te hakilna la parce que mogol fi ima dali ka fɛn min sɔrɔ ni y'o sɔrɔ mɔgɔ si tɛ se k'i bɔ quoi ninnu sigilen bɛ sisan u ka so kɔnɔ u bɛ fɛn min sɔrɔ kalo kelen kɔnɔ o ka ca ni u tun bɛ baara kɛ u tun bɛ fɛn min sɔrɔ donc maintenant anw tɛ se k'olu lasegi ka na réalité la hali jɛnɛ ka mobili ko kuma min fɛ nɔ n'a bɛ fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ arasa yɛrɛ de ye mobili ko kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que ale yɛrɛ da kɔni de a dabara de y'a fɔ ne ɲɛna hali mɔgɔw ye ministre ye mobili san k'a di jɛnɛ ma arasa yɛrɛ da de y'o fɔ ɲɛna jɛnɛ ka mobili ko kuma ka jene ka mobili ko kuma fɔ ale arasa kelen de da y'a fɔ donc an tɛ se ka jene ni dani lasegi cogoya si la k'a fɔ ko an bɛ se k'u maîtriser an k'u bila mais mɔgɔ si tɛ se o de la n ko n'a fɔra ko hɔrɔnya la anw ni ninnu ka sigi bɛɛ k'i ta fɔ bilayi dɔ bɛ dugukolo sɛnɛ ka don a kɔrɔ a dɔn bon depuis o la o de la ne bɛ ninnu lajɛ k'u lajɛ de ka taa parce que n b'a dɔn don dɔ bɛ na nin don in de sera bi o videomani kelen ninnu o taximani kelen ninnu de nana anw ka kɛlɛ tiɲɛna an bolo ka jɛnɛ ni dani ni fɛn kɛ k'u ta k'u fɛ olu kɛ olu de tun ta baraji kumeni yoro ndi ndofe awu ni alati nunu ye mɔgɔw jɛ ɲɔgɔn ye nunu de wulila ya ka taa fɔ arasa ye ko anw bi fadeni banini kɛ a ye kuma lamɛn dɛ ka baraji délégué ko anw bi fadeni ni banini kɛ mais n'olu yɛrɛ mɔgɔw jɔra anw na fanini banini na olu bina anw fɛ yen ko anw ka bɔ mɔgɔw ka mɔgɔw fanu bani baraji de filɛ k'a fɔ nin u mɔgɔw jɔlen anw na ka CDL France neni u nana anw fɛ yan aw ni ala n'ala kira cɛ anw ka neni ko k'an ka bɔ ninnu da kɔnɔ naturali mugu bɛ t'i sigi sɔrɔ ko anw ka fanini anw ka banini k'o de ye mɔgɔw bɔ CDL kɔnɔ a y'a lamɛn dɛ Allahu Akbar. C'est-à-dire, il be ko ka keni hɔrɔn in dɔrɔn a banna. Mena segin a kan aw bɛ nin lamɛn a man jan i ni miniti 30 dɔrɔn de don. Mena segin a kan aw b'a lamɛn. Jɛnɛ ni dani bɛ banini kɛ. Jani banini wagati sera jɛnɛ ni dani bɛ wuli. A tɛ komi Mali karamɔgɔw ni Dawuda Yatara ta. Ni mɔgɔ faga wagati sera Dawuda Yatara bɛ wele k'a ka mɔgɔ faga. N'o ye mɔgɔ faga kɛ a bɛ tila ka taa fɔ ko kafiri jɔsɔnna o de y'a to n ko mɔgɔ bɛ ka jigin anw na an b'an ka jigin anw na sa anw muruti kunbɛ sa ala fo anw muruti kunbɛ de min kɛra anw nara sanfɛ ni nin kɛra aw fɛn o fɛn la bilahi aw bɛ fɛn kɛ min ka jugu n'anw tɛ adamaden si tɛ fitiriwaleya fɛ an bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ kɛlɛ mun na kɛlɛ min bɛ ala ni adamadenw cɛ kɛlɛ kelen de bɛ ala ni adamadenw cɛ o ye fitiriwaleya kɛlɛ de kɛlɛ foyi tɛ ala ni adamadenw cɛ ala ye mɔgɔninfinw na diɲɛ na a ko a ye ne reconi a kan bato maa minnu sɔnn'o ma olu ye ala bato ala y'u don alijinɛ la mɔgɔ minnu ye ala fitiriwaleya k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ nka ala ninnu de bɛ ɲɔgɔn na wa hali ala de ni fitiriwale bɛ ɲɔgɔn na bilahi kɛlɛ o kɛlɛ bɛ diɲɛ na fitiriwaleya kɛlɛ don donc anw bɛ nin kɛlɛ in kɛ fo a sen parce que anw tɛ fitiriwaleya ka taa anw tɛ fitiriwaleya ka taa an bɛna baraji k'a la aw b'a lamɛn attentivement k'aw ni jɛkulu mɔgɔ ninnu responsable mɔgɔ ninnu o la ni ne y'u sigilen k'u bɛ taa fɔ jɛnɛ ni dani bɛ banini kɛ ne dabali bɛ ban mais banini wagati ma se kuma o kuma k'u m'anw contacter bilahi ninnu ye ne wele a ka kumaw fɔ ne ko ne ka bɔ ka Sadio gosi ko ne ka bɔ ka CDL France gosi jɛnɛ de ma se ka don a da fɛ Allahu Akbar.
ba tabolo la mais beni na kundo jokuli ngono olu de tumene wele sufra tlega ala mere do kuma ni arasta ya ka kuma ka video surtout jene ni danu be ka nga kele chinyambolo u ka nani ni jugu na critique karta u be na nga kele chinyambolo arasta na le aka ce jour là don tarif nyonyo kun kuma kele no fongo na soro ni bi se ka kuma jene ni danie iye mun fonye baraji ani nunu te tabolo la ani nunu te hakilna la parce que mogolin fi ima dalika femi soro ni kuma do fora sisan abeni kuma yin lame aras bachiko c'est très important parce que analyse mun na le ko fait au beau dafa quoi c'est très important ako a to medanga de do bloquer quoi parce que ne a foye a to ko min be ka jolo te a to medanga de do bloquer quoi voilà ou ba dawa kamade comme ça ko ne ka commentaire la ngule ou ba dawa kamade comme abina réunion passé ni fait a te passé mbaw be bloquer ambe soro ka ta fait aïla mais aïla mbaw be bloquer aya ke to medanga de nous bloquer awe ta yi fan wala fait voilà awe la nyebe mo la kana o atobe aba to la je camera na ube foti ube ka fo compte u bogode ne créer utida daninga commentaire la de ube ka fo compte u bogode ne créer ne ta udo awe le ka chef barasa fo compte mbabulu bogode ne do ube fo compte u de créer ni ne na sa ube so ka ne ka commentaire fa mais et pour ta follow ali ne ni mebe commentaire ne be nyebe page la e groupe fauna compte u la ya no de pala kan dan kuma e foni kele wakati donc ube compte bo de créer ka compte bade kuba fa ali jene commentaire dam video dam ne aido aka commentaire langolo sebe mais ne ta famu yao vous êtes tellement borné là moi je vous comprends pas vous êtes tellement borné là moi je vous comprends pas ni page munu mena kubene dorage kelema de lukuye kan soutenir donc na onana adabole ma kama vous êtes tellement borné là moi je m'en fous de votre faux compte ni bekun na ma auta kun don ni bekun aw sera morogoya aw te sera morogoya papa ala sa ko ka announce takabolo kelenye aba retenine abeni yoro yin reteni meta analyse bon ka ben yoro mima ni mo keleni mbe de no fa yo reteni fene ayo fene reteni ka ni an ti takabolo kelenye ne ni dani ni jenani rasbati konte takabolo kele on y va ni yo soro mo site se ki boka nunu sigilembe sisa usko u ka so kono be femi soro kalo kelen kono o be femi soro kalo kelen kono o kachani utumbe barake utumbe femi soro donc maintenant on te se ko olu la sagi kana réalité la munu ya foko arazbachi ma on chromatique pelevu tani moni ne jena de kumara pelevu be bo mais ni ne kumara o le pelevu be na mais nous kumara pelevu tubulo ne a fo be mu arazbachi on de chromatique quand on a immigration na quand on a France ni Amérique quand on tungara ngo la gauche mo chama ngo jene arasa kantema pelevu tani ayeni kuma fo baraje kasoro yoro anna makelede jara saben ni fo on ko fe awuni alaji ko jege jiye jege dudana ya bana ola mo munu ba fo ko jene la honti walle la honti aras bachidi na fo mo doye ko arasa bise ka ne korofon kofe ko arasa bise ka dani korofa kofe billahi ali sogola malen do kuma fo ko galono ja arasa ba on korofa kofe fa juguma mina ne arasa eshu na fenetu na ko jene la honte wa aujourd'hui aras bati la honte ja arasa de an korofa an kofe male munu flene na au biya au nye arasa kelela na kun fora au doye ko aras bati be se ka neni dani korofo ka on fitiri waleya ka an korofo mo wereye ka klaka na yele an fe billahi ne jene kuma fo ko arasa se kange na arasa ne be se nina e be se ko werela billahi e be se ko werela arasa ma fo ya ndongo quand on est en France, quand on est à d'autres Amériques, ou tu dois la million tako, ou vous si vous avez mis ou tu soro barala, alors ça nous sommes fiers d'être en immigration. Billahi. Mais on a immigré, on confirme moro de alors ça qu'est moro. Alhamdulillah. On be wuli domina ke ka flambota. Ebe torogo ni maima koni kan sugu bela jena malikono.
dominane mogo labo français alasa ere ka mogo yene wele ka fone nyana ko biri à partir d'aujourd'hui le kara saka kelebeke kele ko ni ko fa mogo yu seno ko la ko yo ko bane kaba ko jotogo to ko la alasa e kumanga be clasher ça dit que tola ka on doye ko fa mogo be doya ikunga fo jenani dani utara kofe me ko ado be ko utara kofe ku utara France Amérique nete France nete Amérique de dani fele ta Amérique de on be France de ikume da France ma on t'a ka mo wara mu clash Amérique fele guide révolutionnaire allez bi cracher ne sera ki cracher Europe kauka nana ya non kata république fa faut ka république da gauche abe immigré de uka bara blaka aranjo kate arasbachi la me awo odo nafa kuma immigré la odo an immigré ko baraka tibu yo odo an ku de €1000 ta immigration ko donné o portu chile o sarla togo mina ito sarla togo yeredo eto saratogo do ka république da vitiri kuturuchi arasa no fe jonyo ke imigero maleo mo ke no fe ko awne boliko maleo nga soro ka valeur de la mene sera ki cracher imi ngodo mi tadi nyako nyaka odon ojo me kwa akele nga video inke kwa ni so jarawo parce que nego nene arasa sera ki cracher imigero beka ni arasa sera ki cracher mo munu ya taka ko ka je ka blasa fe ka tema nyono la ni sera ki cracher France ka ki cracher Amérique ka mo munu bu ka barabla o ba ira ka fo ani jamana were ta ke ko keje peut-être sans flower ou sans sabawere petit cracher olu feneka donc ni ne kela la honte aras bati de la honte aras amele kelen tarayu aras ka mobewu mekla ka feneje ni etan soro mekla ka feneje hal jene ka mobili ko kuma min fe no na be foka fo ko mo arasa re de mobili ko kuma fo mo nyana parce que ale re da ko ni de dabra de afo ne nyana hal mo ye ministru ye mobili sakadi jene ma arasa re da de o fo nyana jene ka mobili ko kuma ka jene ka mobili ko kuma fo ale an ko ngo war dirara sa mango ka bugu deme u bora pete ko an ga prévu wane fene jene be défi la arasa na nga prévu ministre mu ye mobili sangadine ma nana prévu arasa o je ere be se ka galon tige ka noro mo ni fina o aras bachi je ere be se ka galon tige jana fora ma ka jugunwe c'est très facile ki sigi e fere ki sigi ka to ka fo mo ye ko je ne ka mobili ko ministre do de asangadema alors que toi t'as aucun prévu donc si toi t'as aucun prévu ibta se kuma chama fo mo ma ja prévu te bolo je be galon tige ka da mo la na fora ko je ne be ka galon noro arasala mais toi aussi t'as quel prévu? Tu as quelle preuve? Comme ministre de l'Immobilier, tu as quelle preuve? Tu n'as aucun preuve. Un guide qui ment comme il respire. Guide menteur. Et on dit, toi tu mens. Tu dis que comme ministre de l'Immobilier, quel ministre? Ah, on est à la crache. Ministre de l'Immobilier, non, Oluka Fanga Benyona. Ministre du Maine. Et ne ministre de ni ministre de l'Immobilier, nega kidabu kon madatu. Nega kitabu kon madatu. Mais e nga kitabu datugura. Awo, e ka kitabu datugura. Parce que ali binebe ko lu goshi, mais ele desera ko goshi. Ou kelali jama ne ko yoro la. Ay keri bla parce que dobe ka munu mette de mor bla kana ba daba kamal pour que Facebook ka ne ka vidéo signaler quoi. Ay keru monter kana, ay keru monter. Ay keru monter kana parce que ba daba kamal pour que nga vidéo ka signaler quoi. Ne teni be kundo, ne ti do ka vidéo kona kuma te ka ta signaler. Parce que vous ne m'intéressez même pas. Ale arasa kelen de daya fo donc an te se ka jene ni danila saki choga sila ka fo ko an me se ku maîtriser an gubla mais mo si te se o de la ngo na fora ko horonya la an ni nunu ka sigi be ki ta fo bilay dobe dugu kolo sene ka do akoro adon bon depuis là o de la nebe nunu laje de kata parce que mbado dondo be na ni ndo inde serabi o video man kelen ube o taxi man kelen nunu de nana an ga kele tiena molo ka jene ni dani ni fenke kuta ku fi ol ka o de tun mo ennemi ni mo taxi mani munu ye baraji délégué ka kata fo rasbachi ka jene ka ni dani
k'olu de bɛ ka bɛɛ bɔ arasa kɔ k'olu de bɛ ka bɛɛ bɔ CDR la k'olu de bɛ ka bɛɛ bɔ CDR la a ye kuma lamɛn dɛ u bɛ ka nin de fɔ kunu mais olu taximani kelenw o CDR kelenw olu mago jɔlen Dani kan olu mago jɔlen Jɛnɛ la Jɛnɛ baneni kɛla Dani baneni kɛla sans hésitation olu tilala k'anw wele k'anw ka bɔ ka Sadio Gata baraji gosi masa ne ye nin fɔ fɛn o fɛn ma sigi hɔrɔnya kan fɛn o fɛn tɛ kɛla ni hɔrɔnya ni danbe kɔnɔna la fɛn o fɛn tɛ kɛ ni ladire hali mɔgɔw n'aw bɛ kafiriya la i kɛ ladire aw bɛ kafiriya la i kɛ hɔrɔn ye kafiri hɔrɔn bɛ kafiri ladiri bɛ kafiri ɲumaniyalen bɛ kɛ o ye bani kafiriya tɛ foyi ye o i ko k'i ma sɔn ala de a banna mɔgɔ de ye kafiri ladiri o mɔgɔ de ye kafiri hɔrɔn o chrétien safurula ye chrétien ka kɛ to n da fili la tubabu tɛ nin ye yan wa an bɛ taa fɔ tubabu ma yan ko kafiri do wa mais est ce que mɔgɔ bɛ se ka kɛ ladiri ye ka tubabu ninnu bɔ m'u ka gouvernement ninnu fɔ dɛ mais tubabu ka société ni tubabu tɛ jɛ ko la k'a bɛ tara ye ni tubabu ka dɔrɔmɛ kelen b'i la bilahi a b'a rembourser ni fɛn bilali ni tubabu ka fanga cɛ hali tubabu milliardaire e ye pauvre ye ni kiri bilali ni tubabu milliardaire cɛ bilahi kiri bɛ ja i la ni i jo b'a la ni fantani ni jo b'a la bilahi u bɛ kiri ja i la mais pourtant anw ye silamɛw ye o mun kɛlɛ bɛ silamɛw fɛ yen bi kɛlɛ jumɛn b'anw ka silamɛya la anw fɛ yen bi anw ka silamɛ dugu kɛlɛ jumɛn b'a la ladiribaliya kɛlɛ de tɛ yan tilenbaliya kɛlɛ de tɛ yan ni président y'i tilen bi an bɛ taa an ka Facebook kuru ka taa ni kiri bɔ tilenna bi an bɛ taa an ka Facebook kuru ka taa mais et pourtant kafiriw fɛ yen fɛn bɛ tilennen c'est pour vous dire que kafiriya tɛ kolangolo kafiriya tɛ k'i ye mɔgɔlangolo ye o mɔgɔlangolo silamɛ bɛ yen ni fɛn fɛn filɛ ka nin fɔ nin k'anw fitiriwaleya bi baraji yɛrɛ ma fɔ o don ninnu b'a baraji délégué ko ka taa fɔ Arasibati ye ko Jɛnɛ ni Dani ko anw ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ ko anw bɛ bannen ni fanin na mais o kɔfɛ olu ɲinɛna k'olu yɛrɛ mago jɔlen anw na olu tilala ka taga ka taa anw bannenikɛlaw délégué k'anw fanenikɛlaw délégué ka bɔ ka CDR Faransi gosi f'a zɛmɛ hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min ni jɛkulu bɛ taa min a tɛ taa fan si hali n'aw y'aw yɛrɛ faga a tɛ taa yɔrɔ si parce que hɔrɔnya t'a kɔnɔ danbe t'a kɔnɔ ladiriya t'a kɔnɔ tilennenya t'a kɔnɔ c'est pas que a bɛ bɔ pata ko an bɛ Mali défend o de ma na ni nin ye bi ala ma na ni a ka na ye bi a y'a tɔ numéro 1 min tun b'olu la o y'olu mɔgɔ fɔlɔ ninnu de hali Jɛnɛ minɛnen kaso la don min an y'a essayé k'a fɔ an bɛ fɛn dɔ organiser pour que ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin ma Tambara ye dugukolo ni sankolo bɛ meleke ko jamais grand jamais n'a sɔrɔ an ka dɛmɛ bɛ ɲɛsin Jɛnɛ ma mais a dɔw Mamadi Keyita a y'a fasa fili a ko baraji a essayé ka Tambara convaincu an ka feere bɛɛ lajɛlen k'an kana taa an dusu fɛ an dɔ don an k'a dɛmɛ a dɔw na ayi bɛmɛ vous attendez kuma ma ɲi quoi c'est-à-dire ngo ko bɛ na le ko ngo a ka yɔrɔ min retenu qui est très très important a ka yɔrɔ min retenu yɔrɔ fila n ka mobili ko ani Arasibati ko k'ale ni Dani ni ne tɛ ɲɔgɔn bolo a b'o yɔrɔ fila dɔrɔn retenu kuma in kɔnɔ c'est ça qui est plus important ni ne ko ngo ni mɔgɔ ninnu bɛ galon fabriquer hali sans hésitation mɔgɔ minnu bɛ se galon fabriquer la n'olu bɔra k'i ka kuma kɛ galon ye i man ka dimi sa yɔrɔ Arasibati y'a fɔ a ye CDR tagabolo la ye dɛ CDR tɛ foyi ka galon kalabanciya nangarabaya o la ne y'a fɔ aw ye CDR ye kalo 3 dɔrɔn de kɛ k'a sɔrɔ problème t'a la kalo 3 a y'a compter ka na kalo 3 CDR sigilen ne Jɛnɛ fɛ a ye kalo 3 de kɛ k'a sɔrɔ problème t'a la bilahi kuma da ne Jɛnɛ kun bɛ sigi n bɛ miiri tellement que n bɛ miiri ngo pourquoi tous ces problèmes là ja Bazi de man ɲi Bazi yɛrɛ ye mɔgɔ min ye maa min bɛ ka ɲini k'o ka dɛmɛ ka Mali jɔ jale de man ɲi jale de man ɲi faso kanu kama bilahi ne ala wele ngo ala ka CDR ngo ala ka nin ko ne bɛna wuli ka mɔgɔ min dɛmɛ ngo ala ka kɛ ko barikama ye ala ye barika don a la mais kɔfɛ de maa min yɛrɛ ne ala wele ko k'a kɛ barikatigi ja ala y'a dɔn k'o de tagabolo ma ye o de ŋaniya ma ye ne bɛ fɛn min kɔ o nakun t'o ye a ye lamɛn dɛ depuis CDR ye kalo 3 kɛ problème bilala CDR la fo san 3 CDR bɛ ni problème kelen kɔnɔ san 3 bilahi ala tɛ ko foyi kɛ gansa fo kana kɛ bi ne Jɛnɛ yɛrɛ ka bɔ a kɔnɔ san 3 j'ai tout fait
J'ai tout fait pour couvrir ces trucs-là. Billahi, ala maso. Ala sonane bolo. Mais, ala kilala ka muruti. Parce que ala muruti depuis 3 mois. Ah ben ala muruti yoro doa. Atina nga foya. J'ai bien réfléchi. C'est-à-dire, ne be kodo yeseder kono. Ne se ga dabali bi ban quoi. Ne ala wele ya ne afo be. Ngosa ne be seder signe ala wele. Ngoni ni ko imbitanye ala ka barika do na titanye ala ka dabla. Seder sigira 3 mois. Seder kere ba foko ko jakulu ma delika na mali dugukolo kono ni seder te. Jakulu nyanama jakulu feve be wele biko jakulu abe sa muga sa bisaba de pour que mo ka se ka lanko be ka do akon mene bora ka seder togo tigenda domina ka boka rasa togo tigenda la kofe domina billahi kalo saba seder ye jebe labo me mune nanake anya ntola kantola do wuli la cheko kella ne jenedala ka wuli kata kube ne buko parki koro ni seder kele inofe o la ne ba do sigile kube kuma ne mane be yelu lawo ne a fone ti wulu muso jabi olu do be kanu ba keleke biko kele olu wuli la ya mo kulo be na wuli la ya ka otigu wuli la ka bushi sokono kataka kubita ne bugo ni seder ko kele na kasro mara sa fani ni ma banini bide obe boku yere ke victime ye bide obe boka ko be keleke ne fe ko parce ko ni aras bachi be nyongona mais seder sigira même pas 3 mois o mo kele wula kata kubita ne bugo seder kele no fe alors que nte karasa ne ne do wala te ko fone ka bo nyamogo yalla ko ne tate seder ye parce que kule arasa kanu avant moi donc ne be bo seder nyamogo yalla nyamogo ya be dulude no ngo bashi bore fara ko ngo ka seder nyamogo de ema ne de ka nga fensi ne arasa donenye ka arasa kanu nenye est-ce que c'est mon problème? C'est pas mon problème. Ya kanu kashira no fait, c'est pas mon problème. Ne fene aye ngomba deme mais moi je vois pas le problème. Donc moi mon be voti kera voti kele ni yola maram magalu klobena de mi toko fo grand seri be haketu amneta tour klobena mi toko fo be haketu u bela jene klobena be voti kele ne jene gaina be go ko no jene de sedersi asaka bo président nata ama finke ama jeke donc on me continue ni jene antogoro la ou contrandé ore clé fla seder français seder desigra seder problème damna na yiri wala e barka bo ala yiri moi je vous dis wa seder ko abawo yere faka teta fashi parce que ala debo donné depuis na tara kometa bugo seder no fe ka wuli ka ala wele femina mo do ka bo fa shise kono kana ka bene bugo parce que kale jarabile me ala sibachila ko nyamo ya ne de be bola le be blay jaku ya be kale detail ko bene oh no ko egalu ko ma fo ngom bobo me kele fligateme ma fo ngom bobo me kele fligati awo fone be fe galu atite balina parce que an yere galu chama nagama ko fe mais o sadiri o lamba akadi yo ko nga galonti yawo akadi yo ko nga galonti ya nga kuma o galonti ya parce que abe mo munu nanya kenyo fe abulu to lu bitike ula kwa wa ulu fene be boroke ni mo wero wewo no godo koko alasbachi ko nga bo Ivan kama o ma demanti wa o ko kera mo nyana ne baro betikele mulo wa olu bebe ko fu boro da mo yo alhamdulillah ne be fa o kan manti aw kan ke mantezi famo o dona ne no tigiche ko fona tene buko seder no fe o la ni ne bora ne dabali bi bawo atene sadiri abe mo o dabali ba plutôt matene dabali ba parce que olu wulila ne kama ya 3 za kube ne buko ma fin ko la majekula bita ede profiter libe ga keko parce que ko arazbachi ko kuma benda mais domina ou atigila mo wulila ka taka kapta ne buko odo arazbachi ko kuma kunteka kede fo mo be donache fu ya cheka duma metro dinge kon fo ka cheka duna metro dinge kon ni utrana wa be bolika seyngana fo nga ko fangache mona tembolo do blakoro muso kama ngorola est-ce que ne dans la France blakoro chienta de kama mais non yero lute blako ire ola ni no olu sigile ku bene do ne be yele do olu ne chela be ba do ka foko cheko kele de do ala sa ko kelete maliko kelete plutôt maliko kelete cheko kele de do mena ko tigla mo ma ne tenda do blakoro muso dala
olu wagatu be temena u dimino de la kata seder desigi seder debe sigi domina ere kumate on ma mi fo arasbachi ye arasa kurun shukuru ka kona suku ay seder sigi munu ye seder ka histoire suit ma fo munu nana kosani na de jenebe ka mi fo aw be na analyse ka be ta be jene ka tinyama depuis seder de sigira fo bi seder ma here so ma fo seder de sigile ne torore seder de sigira kane jene buruja seder de sigira kane jene denigiri be ya yi amadugo mo koshila olu munu ba fo ko ne jene fanini kala ne banini kala seder de sigile olu de mo kolo kuma bo kane dogoya tellement que ne dogoya dani ngana de défense tali damne muya to dani ne défense tali damne ngolu de kuma si kane buruja amadugo mo koshila nu tara foyela u ba fo ko arasbachi tene tenyere koni u bitane to ko chien foyela akuma obe foni t-shirt ko be dig funi fauna c'est-à-dire kana ni concurrence fade ya qualité doye de bodo ceder ka problème nana wuli ka jo de bodo fo bi ceder kolomasma amboro scandale la kana ceder ke troy e na kera fly nyara sa resora ka ke fly e bebe nyamo ya de no few munu fene nana wuli ko nyamo ya ulu fene nana de fene kele antura te ka ke nyamo ya mi mana wuli nyamo ya la obedo kele mi mana wuli nyamo obedo kele mi mana wuli nyamo obedo kele fo kana tola kana se Sadio Baraji bolo kono be fara la nyonga abe fara le nyonga Sadio bolo kono Sadio Baraji bolo kono amakla ka exploser tout moi o raso jenete président la de o raso jenete président ye jenete ceder kono mais jene bora ceder kono ceder maseka jo barkateu no ala te kirati esno jene bora bigo una la ceder fara nyonga amakla ka boy amakla ka ke bolo fara keme flay akala bolo fara keme flay depuis 3 mois jene bora kono ko problème be jene de o kila ka weni ne kunfo ko ceder problème be jene de ko ceder problème be jene de jene bora u ya fara nyonga ka kila ka chichi bi ayoro bi ko na chichi le no ceder de kele bia ceder te bakele yoro fene problème temena problème wala nana jo ibe arasa de ka fo ka nyemogo bautara itara saka komogo utale de nyemogo bau président bau munu na ya damne ulule be kata de bo watu no commencer ka ko ni visionner ne dabali bi bankwa ibe mogo bau de arasa ka mogo baba ulule beta wani mi intarote na tuguni ali arasa ni jeni fe mala nyongo deme abebeta o be jenele ko jenele be mo lata équipe de choc mo na obe nyongo na we jenele no ya una okela muna place ko ni fonta jenele e o fene kya jenele o kya basi kumatara jenele basi kumalata Ivan tara jenele Ivan lata Sadio gata baraji seder Franci olu tagara jenere olata ateke islamia ka ke horoiti ma fo mo munu be groupe kono ni ne kuma chogo manduye ni dani kuma chogo manduye nulu ba fubita me arasa ka nyamo kelente ko mone jere minata kelente sidi de Genève dara jenere olata d'ailleurs ali sidi ga histoire ne mandado ala Sadio gata baraji ga boni video kele ko ne ya dogo ya kasi niveau dola mbora doro ngo wari mudirane mangu kana wari ko kuma foyin me ka ansi ko mbu ndeni amake ko nyamo fen na ko lulata malika ka histoire la ale aras bachi almi sigi ka malika korofo ko malika na ale ka jakulu tikele ko wasra flat ta ma baga yiseme waka o borane jere da kona ngosi arasa kumeka ombe koromati ko wakati parce que wakati ambe kuje malika ko la donia aras bachi de tali sigi New York comme malika family la lete kelenye o ya soro chendo be abe ceder la be malika family kono akoko malika family ni alete kele ko sira flata ma baga ki seme waka o borane jere da kona o mabo aras bachi de da kona o mabo le da kono na bi na o sigi ko ne de ye malika family ko de ceder ni ne de ceder malika family la nyona
Départ ça au fond la Malika, ma Malika quoi tara sa tuyi. Au contraire, Malika il profitait des faits. Mais ne m'oublie pas on a des. Alors ça les a bédamné. Alors ça les a bédamné. A demsani be ki ba sa nyininga demsani de la kabe ma fiya la te. Pour que vidéo kana jana. Alas bati ko kale na on te takabolo kelenye amofo. Ah ma fo fena ko ne ka PDG ko ne ka mobile ko ministre de rodi. Oh kele mille kajo. C'est derrière PDG mi fabriquer. O la au fla ne be yela o la o. Mo ko mi mese ka ta mo ni fu fabriquer. Kulu kana vogali ki contrôle la na o ye mo la boka i boka jene ka kuma galontiya pour que ko kana daja jene la ne te daja ko ne ko de account ngata mena au sera ka mo nyini o kani yere ke PDG aras bati yere ko PDG ministry di ay ta ka ministry manga mera sa ka ministry mune be ko ni jakuli te so mima fente ko ni te so femima o la to ala barika bola angani yambai au ka jugu ala ko kafiri no be nyogon femba o deme ma o be kele muna atitanya o ay jene sama ka bwa kono ama kila ka nyogon kunchi ka nyogon dafara ado be ceder taxi kono bi ngao ko be ceder france la na ku fora ne ere ko be bo ceder france la ko ata do ali ko taxi fena kono o ko meke dabal banko yo o be makia o jene ko ma o sama ka bo ceder france la kata no taxi kono jene ko bo fena kede tani nyo fena kewa u be dani fena o kewa aba o shin ko la alibi aba o shi ko la ko jakuma te kenya ka fugade la ko fa ka fo ko nyine ki dabara la aba o shin alibi o te ko jene o ka jakulu chiu au ka fitiri waleya ako nyuma don balia au ka ta chenia au ka halaki ala de halaki dauka ora to o tita fanshi halaki wa do dente to kono mama be ki bi fafe bi bafe abe me ala be bugu ta bi nya kono bi bo billahi aneta do masebia mineta do se M5 ni ato bi ne bora kon sino ne ko chama ne ko ba deme anna bi firi ne ba deme mais ala ko jene iteto ni ngono ko iti danga de ima danga nyini kile iteto danga de njagulu kono nebe moye beke ki bwa kono i faso yin kadire mais bina faso yin keleke yoro were ou be bi faso yin kanun kata yoro were mais ibe boni danga de ko nte danga de nga kote laba no depuis céleste la kalo saba ay ta ko ay boka fo ko fede galoi depuis céleste ga céleste kalo saba de ke kolo sumala depuis céleste kalo saba bora la céleste toura ni problème de la céleste 1 céleste 2 céleste 3 dongo do clashu nyogon jugu yaw réunion bambalu photo taw fem bela jele ambe bola ambe klakana ambe bola fokana basuta fokana ivanuta fokana bela jelenta betara wajene tara dani tara aw da mai nyogon kunci ayaw sama ka bondala an ko da ayaw to nganga maliko keleke aw de ko aw toke ayan to yanga bo aka tinye fo aye tinye do aya ko kidabu datu an ko ayan to yanga bo ka maliko kuma ka ko de teke parce que aw ba do na kuma rara saka kuma bebe na tinye da one mo o la ta o te fanga to Facebook nga na me nyonga sama ka jiki aye ala saka aye ne ka PDG manga mere uko uyere tra PDG mu fabriquer mais aras bachi ko ne ka ministre comme ministre do de comme ministre ba de ma o aras bachi ministre ba de ma mais ele ko ya dongo cherno ka plateau ka ko dalute ambolo ko on be ka galon takadila ko dalute ambolo ja dalute ere bolo en tant que guide ne bolo ali baraji kunya fo ne ka mobile ko kuma fo ere kuma nga fo ko prévu kana ni baraji kan prévu donc ne ma se ka prévu ni ngali ka mo la fe ere be wili ka galon fabriquer ko danela ko ne ka mobile ko ministre de odnema alors que ta aucun prévu ja ere be se ka galon tiga kada mo la kwe donc ko jena kana ni prévu contre Rasbach ere kan ni prévu contre jena parce que ko ministre mi mobile dinema c'est faux archi faux donc mfana be ki ga prévu makono mfana be ki ga ministre makono ka to kata wari minafi ki gushi ote aya we cédrier PDG mu fabriquer pour vous dire que ni mogo nunu sont tellement infrontés ni mogo nunu tatiya mugu mbennu ko galontiga mu meni jakuli ngono ça dit shubaga tone do quoi ni ne jenete jo meseka boka kuma mu betale no otaji no la u bele tale no otaji la ne jenete be kuma ka wasa a chete ya musote mi meseka boni fenga a chete Plene ala de baron kira bado ne mobile sans gene 10 millions
n'a ka da bɛ se ka audio vocal in ta k'a ci a ma 10 millions ka 10 millions ka ta k'a d'a ma jɛnɛ ye min ma ko PDG a ka PDG ne de dɔn mais nin bɛɛ kɛra ko ka arasta kanu k'u encourager k'u dɛmɛ pour que u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na kow la ani ka u bɛ zari u bɛ dɛmɛ min na u bɛ kɛlɛ min na ani u bɛ kuma min na ka rasta défend pour que u ka courage ta zar a bɛ komi danaya yɛrɛ tɛ sɔrɔ tuguni mɔgɔ si fan fɛ tugun i tɛ se ka da mɔgɔ si la tuguni k'a fɔ i bɛ se k'a dɛmɛ financement ou bien idéologiquement ni rasta ko la zar kɛ a bɛ komi dɔrɔn an bɛ kan ka fɛn fɛn kɛ mɔgɔw ye c'est min an ka taa kɛ rasta yɛrɛ ye i n'a fɔra miliyɔn kelen ni kɔ ko wari papier k'o taara kɛ mɔgɔ kelen tɔgɔ la mais zar kɛ mɔgɔ minnu bɛ faransi n'u bɛ nin ko ɲamɔ a ma PDG mankan mɛn Aras Bachi ko Sadio Baraji ma ko mɔgɔ min ye mobili san ka di ne ma ko ministre dɔ de ye mobili san ka di ne ma Aras Bachi de nin da ne la dɛ ja Arasa i bɛ nkalon tigɛ a jara sa e bɛ kuma mɔgɔ ma k'a sɔrɔ prévu t'e bolo Aras Bachi e sɔnna e ka minɛ nkalon tigɛ la Aras Bachi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ i bɛ se ka mɔgɔ faga Arasa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ i bɛ se ka adamaden faga e ni ne cɛla la ne bolo hali ni mɔgɔ taara nkalon tigɛ ka da ne la e Aras Bachi de kan k'o bugɔ ka b'o tigi bolo ka tila k'a tigi demander ni prévu ye ja e yɛrɛ bɛ se ka nkalon tigɛ ka da Jɛnɛ Sogodogo la ko ne ka mobili ko ministre dɔ de y'o di ne ma mais Aras Bachi ne bɛ fɛ i ka bɔ ni ministre in tɔgɔ ye awɔ ne bɛ fɛ i ka bɔ n'a ye mais kɛlɛ wulilen CDR yɛrɛ y'i miiri ka mɔgɔ min dilan c'est pour vous dire que ninnu bɛ bɔ ni kuma o kuma a bɛɛ nkalon u yɛrɛ y'u miiri ka bɔ ni mɔgɔ min ye k'o ye ne ka PDG ye m'a fɔ aw ɲɛna n ko PDG ka bɔ ka vidéo kɛ k'i présenter n k'a ɲɛda ye parce que ne yɛrɛ bɛ ka n ka PDG ɲini o wa Aras Bachi Jɛnɛ Sogodogo yɛrɛ bɛ k'a ka ministre ɲini ministre min ye fɛn di ne ma i bɛ k'a ka gouvernement kɔnɔ ministre min ye mobili salen miliyɔn 10 Aras Bachi ne fana bɛ ka n ka ministre makɔnɔ ne fana bɛ ka n ka ministre makɔnɔ e taara Thierno Ndiaye fɛ yen don o k'e bɛ k'i ka miliyɔn 500 makɔnɔ que toi-même tu pèses aujourd'hui miliyɔn 500 k'e bɛ k'i ka miliyɔn 500 makɔnɔ ko nous on a aucun prévu aw jɛ yɛrɛ bɛ prévu o la ko Dani ye kuma dɔ fɔ tiɲɛ kuma dɔ koyi Dani ko k'ale bɛ an bɛ ko k'o kɛ kaɲa ye Aras Bachi de la mais c'est la vérité hein jɛ Arasa yɛrɛ b'i ɲɛ jɔ i ka président Kuturu Baraji ko olu ka tugu mɔgɔ la ko ne ni Dani bɛ nafolo min sɔrɔ e kɔ kan k'o tɛ se ka fɔ ka ban k'ale ministre dɔ de ye mobili san ne ye Aras Bachi ne bolo hali ni Sadio kun taara fɔ ko ministre dɔ ye mobili san Jɛnɛ ye komi e ye mɔgɔ ɲɛnama de ye o e man ka don fili kɔnɔ e man ka don nkalon kɔnɔ e de kun kan k'a fɔ ko Sadio ne tɛ nkalon fɛ Baraji ne tɛ nkalon fɛ ni ministre min ye mobili san Jɛnɛ nana prévu mais toi-même e de kɛra nkalontigɛla ye Aras Bachi maa ma bɛ nkalon tigɛ i bɛ mɔgɔ faga mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ ne y'i déposé bi yɔrɔ kun b'i déposé mais bi de y'i déposé payo parce que ne t'a di i bɛ nkalon tigɛ da ja i bɛ nkalon fɛnɛ tigɛ i bɛ se ko caman na a ye PDG mankan mɛn filɛ nin ala de b'a dɔn kira b'a dɔn ne ye mobili san jɛnɛ min ma ko PDG a ka mina kow la ani ka u bɛ zari u bɛ dɛmɛ min na u bɛ kɛlɛ min a y'a to n ka segin vocal in kan dɔ tun bɛ ka wele filɛ nin ala de b'a dɔn kira b'a dɔn ne ye mobili san Jɛnɛ 10 millions n'a ka da bɛ se ka audio vocal in ta k'a ci a ma 10 millions ka 10 millions ka ta k'a d'a ma Jɛnɛ ye min ma ko PDG a ka PDG ne de dɔn mais nin bɛɛ kɛra ko ka arasta kanu k'u encourager k'u dɛmɛ pour que u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na kow la ani ka u bɛ zari u bɛ dɛmɛ min na u bɛ kɛlɛ min na ani u bɛ kuma min na ka rasta défend pour que u ka courage ta zar a bɛ komi danaya yɛrɛ tɛ sɔrɔ tuguni mɔgɔ si fan fɛ tugun i tɛ se ka da mɔgɔ si la tuguni k'a fɔ i bɛ se k'a dɛmɛ financement ou bien idéologiquement ni rasta ko la zar kɛ a bɛ komi dɔrɔn an bɛ kan ka fɛn fɛn kɛ mɔgɔw ye c'est min an ka taa kɛ rasta yɛrɛ ye i n'a fɔra miliyɔn kelen ni kɔ ko wari papier k'o taara kɛ mɔgɔ kelen tɔgɔ la aw ni ala cɛ nin ye jɛkulu ye jɛkulu mɔgɔ minnu tɛ miiri u tɛ maloya u tɛ siran nkalon ɲɛ aw delila ka ne sigilen ka nkalon fabriquer ka na ni vocal ka nkalon fabriquer ka da mɔgɔ dɔ la
arasa nafa kama a bonya kama a tono kama ni mɔgɔ min wulila k'i b'a détruire ne jɛnɛ bɛ na ka a proporo ka b'i bolo k'a proporo ka b'i bolo k'a fɔ bɛɛ o y'a ka vie familiale le k'a sɔrɔ n b'a bɛɛ kalama tout c'est à dire n b'a histoire bɛɛ kalama mais i ne ma kɛlɛ ka vie privée la o i ne ma kɛlɛ ko wari dir'i ma o i ne ma kɛlɛ k'i bɛ muso ko kɛ o i ne ma kɛlɛ k'i bɛ joint yɛrɛ min moi je m'en fous de ça i ne ma kɛlɛ yɛrɛ k'i bɛ taa boîte la je m'en fous i yɛrɛ t'a fɔ bɛɛ ya Arasa bɛ fɛn o fɛn fɔ Arasa b'a kɛ de parce que a b'a fɔ hali n'a mɛnna a tɛ mɔgɔ choquer tugun parce que a y'a fɔ pour que a ka don an kunkolo la Arasa tɛ tilen k'a fɔ bi ye su in na n bɛ taa n ja a bɛ taa ja de fɛnɛ mais ne bolo olu tɛ ne ka problème ye o c'est pas mon problème o ma deli ka kɛ ne kunna donni yɛrɛ anw b'i nɔfɛ fɛn dɔ de kama n'o ye Mali ye mais bi Maliko kɛlɛ bɛ ka kɛ M5 bɛ kɛlɛ la Diko bɛ kɛlɛ la Malien de hɔrɔn den bɛɛ bɛ kɛlɛ la e b'anw expliquer ka bɔ o la e ta de y'anw ɲa e k'a ka mɔgɔw yɛrɛ kɛ cogo ye hali u tɛ fɛ M5 ka bɔ nɔgɔ la mais M5 ka kɛlɛ ye jɔn ka kɛlɛ aw fantanden kelenw aw minnu tugura Arasa Bati kɔ ko aw bɛ fantanko kɛlɛ la M5 b'aw de ka kɛlɛ la mais Arasa nana mɔgɔw ka kɛlɛ transformer k'o kɛ jɔyɔrɔ ko ye ɔ e yɛrɛ jɛ e fana ka kɛlɛ kun ye nafolo ko de sinon M5 ma foyi fɔ k'e m'o fɔ Bouaka bla e de fɔlɔ y'a fɔ Bouaka fili e de fɔlɔ y'a fɔ Bouaba tu e de fɔlɔ y'a fɔ e de ma nin bɛɛ fɔ wa donc ni dɔ nana ko Bouaka bla e b'a k'o tɛ kɛ mun de différence bɛ Bouaka bla ni Bouaka démission cɛ mun de b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc a ja fɔlɔ ye don min na k'e bɛ ka Bouaka kɛlɛ a fɔra anw fɛnɛ k'e bɛ fɛn nɔfɛ an ma da la ja o fɛnɛ tun ye tiɲɛ ye a la sinon e ye san 3 kɛ a ko Bouaka bila o e kun ma ci i da ma fara e t'a di jɔ yɛlɛmani yan ka t'i jɔ fan bɛɛ Buguni fan bɛɛ e y'i jɔ diɲɛ fan bɛɛ ko jamana in bɛɛ ci ka segin a kan o don e ma kɛ terroriste ye o don e ma kɛ coup d'état kɛlɛ o don république bɛ yen mais e y'o fɔ o e y'o fɔ k'i to Rwanda de ya ou bien e y'o fɔ k'i to Burkina de ya e ko don min na ko Mali bɛ ci ka segin a kan n'o y'a sɔrɔ e bɛ république kɔnɔ e tun tɛ Bouaka république kɔnɔ aw ni M5 ko Bouaka démissionné e de bɛ n'i jɔ anw ma yan e min ko jamana ka ci ka segin a kan mɔgɔ m'o kɛ scandale e bolo mɔgɔ m'e kɛ coup d'état kɛlɛ ye ko k'a fɔ ko président ka démissionné Francis dugukolo kɛ a bɛ tile k'a fɔ ko Macron démissionné hali le 14 juillet gilet jaune mɔgɔw yɛlɛla Macron ka jardin tyrannique kɔnɔ ko Macron tu vas démissionner Macron on va te virer Macron dégage tubabu jɔnw bɔlen ko ninnu ye coup d'état kɛlɛw ye kalaban ciya kalaban dɔgɔjɔra Arasa Bati anw kununen don koyi anw ko an tɛ se ka fɛn dɔ de fɔ i b'a fɔ anw y'i dɛmɛ o de kan n'i dɛsɛra o la k'i bɛ taa kɛ munafaki anw tɛ tugu ko la depuis quand démission bɛ yɛlɛma ka k'anw bolo ko coup d'état ye depuis quand gilet jaune ye san 1 kɛ ko Macron démission e delila ka français jumɛn bɔlen et pourtant ale Arasa Bati de y'o ye a b'a ka exemple ta France kan n'a kun bɛ nin ko in na a kun bɛ exemple ta France kan ni mɔgɔ min kun bɔra ko M5 mɔgɔw ye coup d'état kɛla ye hali France a bɛ fɔ ko Macron ka démissionné o tɛ coup d'état kɛlaw ye mais e se ka kuma o parce que n'i y'a ye e bɛ nin ko in na tiɲɛ i b'a la tiɲɛ kun minɛ i b'a dɔn anw de ko an tɛ fari i kan anw de ko an tɛ fari i kan i m'a ye M5 ni M5 dérapera ou bien ni M5 bɛ ka taa dingɛ kɔnɔ wagati dɔw la i bɛ Arasa n'a nɔfɛ mɔgɔw ye f'u bi kontan o la ne ko a kɛra mɔgɔko kɛlɛ ye Maliko kɛlɛ tɛ a kɛra mɔgɔko kɛlɛ ye Maliko kɛlɛ tɛ wa Arasa nana haine de installé malien denw dusukun kan maa ma bɛ Arasa kɔ haine de b'a bɛɛ dusukun na ne jɛnɛ de ko n tɛ sɔn o ma ne bɛ mɔgɔninfin kɛlɛ faso ko de la mais ne tɛ mɔgɔninfin kɛlɛ ko n'i tɛ faso kɛlɛ kɛ ne t'i kɛlɛ o la o hali m'a ye i ma hali Arasa nɔfɛ mɔgɔw ye 23 personnes sara a m'u si touché parce que a ma Arasa touché ko ne b'u lajɛ c'est-à-dire c'est comme mɔgɔninfin u kɛra mɔgɔninfin ni gɛlɛnw de aw minnu wulila yan ko collectif pour la défense de la république aw balimaw de sara f'u bi yɛlɛ awɔ fo a fɔ Diko i bɛ k'a ka proposition accepter ni Diko ma accepter a bolo b'a bɛɛ jɛ dɛ mɔgɔ 23 sara aw fantanden ɲɔgɔn wa f'u bɛ tila ka bɔ ka vidéo kɛ ka taa tɛgɛrɛ fɔ ko karatɔw de sara neritɔw de sara mɔgɔ minnu sara y'aw jɔ a fɔra aw ka taa aw ka so k'aw jimu fa ma sa k'aw jimu ba ma sa don min na y'a jibo sara Arasa nɔfɛ Arasa fa de sara don Arasa ba de sara don Arasa den de sara don c'est à dire Ala tun tɛ ne to ɲɔgɔn na sa ne yɛrɛ jɛnɛ b'a dɔn ayi
asera yoro malate ne ta kono ne yɛrɛ b'a dɔn min bɛ ka kɛ bi bilahi a bɛ kɛ parce que ala tɛ ne to nin kɔnɔ ne wulila de ŋo faso ne b'a dɔn hali ni ala sa kungu ni ne kun sɔnna nin daminɛ ka tugu ala sa kɔ mɔgɔninfinw ni bɔnɛ ne kun bɛ bɔ a k'o don ka tila ka taa ni kɛlɛ kelen kɛ o de y'a to ala ko jɛnɛ yɛrɛ ta depuis nin daminɛ mais ce qui est bizarre Aras Bachi ko Sadio Gata Baraji ma k'ale ni ne tɛ ɲɔgɔn bolo ale ni Dani tɛ ɲɔgɔn bolo an taara Espagne don min na o y'a sɔrɔ Arasa ni Sadio tɛ kuma yɔrɔ a tɛ fɔ ko vocal kɛra o kɔfɛ dɛ k'a fɔ ko kuma min bɛ ka fɔ su in na ko kuma in kɛra Espagne taga kɔfɛ ayi o tɛ dɛ Sadio Gata Baraji ani Arasa ye ni conversation in kɛ k'a sɔrɔ a ma taa Espagne an taalen Espagne Aras Bachi ye min fɔ a ka banenikɛla fila ma an t'o de lamɛn n tɛ Ameriki ta yɛrɛ k'a la bɛɛ y'o fɛnɛ mɛn mais Ameriki ta in o bɛ se ka kɛ k'o dati ka jan o la n tɛ n'o k'a la mais anw tagalen Espagne y'a 4 ou 5 mois ou même pas n t'a dɔn peut-être 6 mois yɛrɛ o y'a sɔrɔ CDR France ni Arasa kɛlɛ la u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la u ma deli ka sigi ka kuma o kɔfɛ Sadio Gata Baraji ni Arasa ka ni conversation in kɔfɛ u ma sigi tugun ka kuma donc o b'a yira kuma in fɔra san'an bɛ taa Espagne anw tagalen Espagne Aras Bachi ye kuma min fɔ a t'o fɛnɛ lamɛn n bɛ tila ka fila bɛ jouer n bɛ nin jouer n bɛ taa Sadio Gata Baraji ta jouer ka tila ka segin ka nin fɛnɛ jouer n bɛ sɔrɔ ka video jɔ parce que kuma banna film ye c'est-à-dire 6 bara bila kuma banna kuma tɛ yen ne tɛ kuma Arasa ko yɛrɛ la tuguni mais n'a ye M5 gosi n bɛ bɔ n b'a gosi mais ko n bɛ bɔ ni kokoro ni fɛnw ya mɔgɔ caman ye wele ko n ka n bolo da n dusu kan ko bilahi nkalon ni tiɲɛ filima tɛ mɔgɔ hali sisan n bɛ direct la mɔgɔ tun bɛ ka n wele mɔgɔ baden ye wele ko n ka sabali k'olu yɛrɛ c'est-à-dire olu dabali bannen don ni ye n ta n dusu fɛ ni Dani y'a ta dusu fɛ ko minnu bɛ ka bɔ bi anw ka kɛlɛ de y'a to bi n'a bɛ ka bɔ awɔ yɔrɔ b'u ye extérieur mɔgɔ bɛ traité ko bataru an m'o fɛnɛ k'ala moya Arasa ka garde reproché bɛɛ ka danaya bɛ min kan ale ye Dani wele ko extérieur ko kɔfɛ mɔgɔ bataru de ka ca ko wa k'a bɛɛ batari yɔrɔ ni a n'anw kun ma kɛlɛ o kun tɛ bɔ kɛnɛma de kelen ja bɛɛ sigilen don diɲɛ dugukolo kan ko Aras Bachi ka jɛkulu tɔgɔ CDR Arasa bɛ taa plateau kan Arasa bɛ wele ko CDR ko collectif pour la défense de la République ja Aras Bachi ka CDR yɛlɛmana ka kɛ collectif pour le développement du Mali mais Arasa tile kelen ma réunion kɛ anw m'a fɔ mɔgɔw ya ne ma nin fɔ yan ko Aras Bachi tɛ maa si consulter Arasa mɔgɔ tɛ mɔgɔ si la n k'u hinɛ de bɛ ne la ne b'u ye u hinɛ de bɛ ne la o Arasa tɛ jɛnɛ consulter Arasa mɔgɔ tɛ jɛnɛ la aw jɔn bɛ se ka bɔ k'a fɔ wa ni ye nin fɛnɛ bɔ kalaban ci dɔ bɛ délégué ko ka bɔ k'a yɛrɛ sauver parce que a ko in kɛlen don ko ka honneur de sauver u yɛrɛ ka honneur n ko Maliko kɛlɛ tɛ yen koyi hali ni min nan'i ma u bɛ mun fɔ jɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko gɛlɛyara dɛ mais ne fa ye neni nin ko in na ne ba ye neni nin ko in na ne ka balimaw farila nin ko in na vraiment ne malola nin ko in na ne bɛ ala minɛ n bɛ to a kɔ ayi jɛnɛ tɛ ala minɛ awɔ n'i y'a ye ne juguw ja u ka bɔ u ka fɛn bɛɛ fɔ u k'a fɔ yɛrɛ ko bi sera awɔ o tɛ foyi kɛ mais ne jɛnɛ b'a dɔn ko ne ye fɛn o fɛn kɛ n y'a kɛ n faso de kama n'u ni Arasa fila cɛla don bilayi ne tɛ mɔgɔ nini Arasa nɔfɛ ne tɛ mɔgɔ nina nɔfɛ parce que muso b'a bolo somɔgɔw b'a la donc ne tɛ regretter peut-être n'a seginna ka na kɔfɛ awɔ n bɛ se ka kɛcogo yɛlɛma n ye film minnu ye bi n'a fɔra an ka segin ka na kɔfɛ Arasa dɛmɛ la peut-être n fana bɛ n ka film changer mais ko n ye min kɛ n bɛ se ka nimisa dɛ n bɛ se ka regretter o y'a yɛrɛ n bolo n kun tɛ tiɲɛ kan parce que n ye fɛn o fɛn kɛ n bolo n y'a kɛ n faso de kama ale nafa kama n y'a kɛ n faso kama donc ni mɔgɔ min bɔra ko fo ala kun ka bise o tɛ foyi tiɲɛ ne jɛnɛ ye mais ne t'a fɔ n b'o o kuma minnu bi fɔ ko n bɛ siran o fɔli ɲɛ k'an bugu galon kan ko n bɛ siran o fɔli ɲɛ k'an ka faso to ji la parce que ko ne ɲɔgɔnna dɔ bɛ bɔ ko jɛnɛ ye mɔgɔ neni Arasa nɔfɛ ko bi ko Arasa kelen ni jɛnɛ bɛ ɲɔgɔn na awɔ ne to maloya ko don dɛ mais ne bɛ n faso kanu ka tɛmɛ o kan awɔ o tɛ foyi kɛ ne la o bɛɛ bɛ tɛmɛ o
mais ne te to jɛkulu kɔnɔ par pression ne te to jɛkulu kɔnɔ otage la a caman b'i wele ka min f'i ye ko in kɛlen bɛ k'anw bɛɛ dabali ban mais anw n'an balimaw kɛlɛla Arasa nɔfɛ an n'an sinjiw kɛlɛla Arasa nɔfɛ anw ye ko bɛɛ da mɔgɔw ka Arasa nɔfɛ donc o kama anw bɛ Ala minɛ anw bɛ continuer n'a ten n'a kɛra Ala minɛ ka continuer ni maliko tɛ fo ka Ala minɛ ka continuer ne bɛ Ala minɛ sira wɛrɛ fɛ mais Arasa dɛmɛli sira tɛ ne bɛ Ala minɛ ka continuer ni faso ye ne fana Jɛnɛ bɛ Ala minɛ ka continuer ni faso ye awɔ a ye Arasa lamɛn an taara Espagne a ye min fɔ a y'a lamɛn. Madame Nasa, ijo Arasa na kwajo. Ijo Arasa wo ngue kiramaga ijo fana abna do fara nga kebe. Aha. Sunjata ka kɛlɛbolo min a ye kɛlɛbolo min bila ka taa Gambia ni Sénégal. Aha. O ɲɛmɔgɔ de tun bɛ Turamagan bolo. Awɔ. Donc Turamagan ye kɛlɛbolo min taara ka taa kita ka taa fo Sénégal. Awɔ. O ɲɛmɔgɔ de tun ye fɛn. C'était comme s'il était le chef d'état-major chargé de la zone de Gambie. Oui. Ani Sénégal. Mais le chef d'état-major général des armées. Sunjata Bolé Mema. Kana. Rencontre pas min kɛra sigi. Le chef d'état-major bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Ka Sumaworo kɛlɛ. Kaɲa Magan tun bɛ yen. Kamara Wolo. Sigi kɔnɔ. Kosɛbɛ. O don mun kɛra le chef d'état-major général des armées. Armée de terre. Armée a bɛɛ. Ka taa fo Ghana. Ka taa fo Guinée. Ka na fo Nigeria. Ka taa fo Gambie. Turamaganw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ. O don de kɛra Sumaworo ka chef d'état-major fɔlɔ. N'o tun ye Fakoli Kunba ani Fakoli Daba. Donc bi i kɛra Fakoli Dani Fakoli. Yɛrɛ nin bɛ dɛ Arasbachi ye danni kɛ Turamagan ye New York a bɛ aéroport kɔnɔ a ye bɔ k'o fana ye nkalon ye Arasbachi ye danni kɛ Turamagan ye New York presque o san kelen tɛmɛnen awɔ nin bɛɛ la n'a tɛ ɲɔgɔn bolo wa nin bɛɛ la a bɛ ka fɔ k'an fanenikɛla an banenikɛla mais nkalon bɛ ka d'an ma aw ni Ala cɛ ninnu ye mɔgɔ jɛɲɔgɔn ye o la ne ko n ko jeliw ko n'i tugura hɔrɔn kɔ san kelen n'a ma mɔgɔ ɲɛ i bɔ a kɔ san 100 a tɛ foyi tiɲɛ bɔ a kɔ san 1000 a tɛ foyi tiɲɛ o la ni Arasa sera k'i sen fila ko k'a don ne ni danni kɔnɔ Ala o la mɔgɔ minnu bɛ bɔ bi ne aw hinɛ bɛ ne la Arasbachi ko danni ma New York danni kɔfɛ ko Turamagan Espagne a tilala ka n'a fɔ Espagne ko Turamagan ka fɛkɛ ko Fakoli ka girin ni Turamagan ye de ka bɔ New York o kɛra san min na ka se Espagne ne t'a hakɛya dɔn parce que m'o recherche ba kɛ mais en tout cas ka bɔ New York ka na se Espagne tagama a bɛ se k'o jate dɔn a bɔra New York Turamagan la Turamagan a kɛra New York ye an bɛ se Espagne tagama don min na a kɛra Fakoli ye a yɛrɛ ko Fakoli ko Turamagan ka fɛkɛ ko Fakoli le ka girin Turamagan ye mais Arasa bɛ nin fɔ don min na Espagne o y'a sɔrɔ Arasa kelen in ko baraji ma ko anw n'ale tɛ ɲɔgɔn bolo ko anw n'ale tɛ ɲɔgɔn bolo n b'o k'a la sisan a ma nin fɔ wa an ka segin a kan tugun parce que Madame Nasa, ijo Arasa na kwajo. Ijo Arasa wo ngue kiramaga ijo fana abna do fara nga kebe. Aha. Sunjata ka kɛlɛbolo min a ye kɛlɛbolo min bila ka taa Gambia ni Sénégal. O ɲɛmɔgɔ de tun bɛ Turamagan bolo. Awɔ. Donc Turamagan ye kɛlɛbolo min taara ka taa kita ka taa fo Sénégal. Awɔ. O ɲɛmɔgɔ de tun ye fɛn. C'était comme s'il était le chef d'état-major chargé de la zone de Gambie. Oui. Ani Sénégal. Mais le chef d'état-major général des armées. Sunjata Bolé Mema. Kana. Rencontre pas min kɛra sigi. Le
chef d'état-major bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka Sumaworo kɛlɛ ka yan Magan tun bɛ yen Kamara Wulaw Sibi kɔnɔ kosɛbɛ o don mun kɛra le chef d'état-major général des armées armée de terre armée a bɛɛ ka taa fo Ghana ka taa fo Guinée ka na fo Nigeria ka taa fo Gambie turamaganw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ o de kɛra Sumaworo ka chef d'état-major fɔlɔ n'o tun ye Fakoli Kunba ani Fakoli Daba donc bi i kɛra Fakoli Dani Fakoli jɛnɛ o ye Sogolon Jata mɔgɔ ma Sogolon Jata jɛnɛ la dɛ Alas Bachi ko jɛnɛ ko kɛra Sogolon Jata ye mais nin bɛ ka fɔ a ye don min na ale bɛ nin fɔ an ye don min na apparemment CDR bɛɛ bɛ k'i plaigner k'anw bɛ banni dɔrɔn kɛ anw bɛ fadeni dɔrɔn kɛ wa anw bɛ k'a ka jɛkulu lasegin kɔ nin bɛ fɔ don min na ale yɛrɛ y'a fɔ Sadio Gata Baraji ko anw n'ale tɛ ɲɔgɔn bolo ko anw bɛ ka mobiliw de sɔrɔ anw bɛ ka nin de sɔrɔ Alasa ye fɛn o fɛn fɔ anw ma kɛlɛ in na ja kun bɛ nin de fɔ anw kɔfɛ mais n'a n'anw ye ɲɔgɔn ye a b'i yɛrɛ kɛ i b'a fɔ k'a k'anw kunu sinon i bɛ se ka taa fɔ Sadio Gata Baraji k'e n'anw tɛ ɲɔgɔn bolo ka tila ka taa fɔ anw ye Espagne ko ne Sogolon Jata ko Dani Fakoli a tɛ Sadio Baraji fana k'o lamɛn an ka sɔrɔ ka video in jɔ video janyana an t'o fana k'a la an k'o k'a la. On a fait une conversation. Ayo kala an k'o lamɛn. Bolola mais bɛɛ na kun do jɛkulu in kɔnɔ olu de tun bɛ ne wele su faratile kan dɔgɔ kuma ni Arasa ye a ka kuma a ka video surtout Jɛnɛ ni Dani u bɛ k'an ka kɛlɛ tiɲɛ an bolo u ka nani ni jugu n'a kiriti karata u bɛ n'an ka kɛlɛ tiɲɛ an bolo Arasa n'ale a ka séjour la don taari fɛ ɲɔ n'o kun kuma kelen de fɔ n ko n'a sɔrɔ n'i bɛ se ka kuma Jɛnɛ ni Dani ye i ye mun fɔ n ye Baraji an ni ninnu tɛ taabolo la an ni ninnu tɛ hakilina la parce que mɔgɔninfin i ma deli ka fɛn min sɔrɔ n'i y'o sɔrɔ mɔgɔ si tɛ se k'i bɔ kan ninnu sigilen bɛ sisan u ka so kɔnɔ u bɛ fɛn min sɔrɔ kalo kelen kɔnɔ u bɛ fɛn min sɔrɔ kalo kelen kɔnɔ o ka ca ni u tun bɛ baara kɛ u tun bɛ fɛn min sɔrɔ donc maintenant an tɛ se k'olu lasegin ka na réalité la hali Jɛnɛ ka mobili ko kuma min fɛn nɔ n'a bɛ fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ Arasa yɛrɛ de ye mobili ko kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que ale yɛrɛ da kɔni de a dabara de y'a fɔ ne ɲɛna hali mɔgɔw ye ministre ye mobili san k'a di Jɛnɛ ma Arasa yɛrɛ da de y'o fɔ ɲɛna Jɛnɛ ka mobili ko kuma ka Jɛnɛ ka mobili ko kuma fɔ ale Arasa kelen de da y'a fɔ donc an tɛ se ka Jɛnɛ ni Dani lasegin cogoya si la k'a fɔ ko anw bɛ se k'u maîtriser an k'u bila mais mɔgɔ si tɛ se o de la n ko n'a fɔra ko hɔrɔnya la anw ni ninnu ka sigi bɛɛ k'i ta fɔ bilayi dɔ bɛ dugukolo sɛnɛ ka don a kɔrɔ a dɔn bon depuis o la o de la ne bɛ ninnu lajɛ k'u lajɛ de ka taa parce que n b'a dɔn don dɔ bɛ na nin don in de sera bi o videomani kelen ou bien o taximani kelen ninnu de nana an ka kɛlɛ tiɲɛna an bolo ka Jɛnɛ ni Dani ni fɛn kɛ k'u ta k'u fɛ olu kɛ olu de tun ennemi numéro 1 min tun b'olu la o y'olu mɔgɔ fɔlɔ ninnu de hali Jɛnɛ minɛ ne kaso la don min an y'a essayé k'a fɔ an bɛ fɛn dɔ organiser pour que ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin a ma Tambara ye dugukolo ni sankolo bɛ meleke ko jamais. Ouais, fais attention. Fais attention. Salut. Salut. Elle t'a salon là. Vous voyez? Aïe. Non, c'est pas grave. Amaye. Voilà ça la ministre. Quelle est Oulile? Galontigela. Yerenya bali groupe mɔgɔ ninnu. Aw yɛrɛ bɛɛ ma Baraji mankan mɛn. Aras Bachi mɔgɔ min yɛrɛ tɛ maloya galontigɛ la n'o nɔfɛ mɔgɔw kɛra galontigɛla ye o kan ka bali mɔgɔ la ni mɔgɔ bɔra ka n'i sigi a ka mobili ni kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ ne ka kumaw kɛ nkalon ye ne m'a fɔ n ko galontigɛlaw de bɛ ɲɔgɔn bolo an tɛ se ka y'o galontigɛ kɔnɔ o an bɛ se ka galon tigɛ ka jamana jɔ mais anw tɛ galon tigɛ ka Arasa jɔ ni Arasa bɛ jamana ko la ne t'a dogo dɛ ne bɛ galon tigɛ ka jamana jɔ parce que ne bɛ galon tigɛ ka furu jɔ maa ma bɛ galon tigɛ ka furu jɔ Ala b'i barika mɔgɔ ma bɛ galon tigɛ ka jamana jɔ Ala b'i barika parce que mɔgɔw ni bɛɛ ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ galon na o galon o kɛ awɔ ni bɛɛ ka tɔɔrɔ bɛ sɔrɔ tiɲɛ min na ale Arasa yɛrɛ y'o fɔ o ko ni bɛɛ ka tɔɔrɔ bɛ sɔrɔ tiɲɛ min na k'i ka n'o fɔ bi anw ka tɔɔrɔ bɛ ka sɔrɔ tiɲɛ min na Arasa e yɛrɛ kɛra o fɔbaga i ta tiɲɛ ser'i ma Ala tun tɛ ne to i kɔ dɛ ne tɛ dangaden ne ba tɛ nin nɔfɛ e yɛrɛ kan ka dɔn ko ne woloba tɛ nin e Arasa nɔfɛ
ne wolo ba be neni jamana de no fama ate neni no fe mais arasa ere ne ruka manga wulile utara mi fabriquer kana pour que ka ira ola ni jakulu ye ta tiene galontiga la jakulu de ka ira ola ute foi la galontiga ko ka boku disi gosi ku nyawo ga mo nyela sino ben le cerveau ta kera nyana yawo aras ba chere ba bo dongo fena ko kana ni karimwa prevuya ama e ko ngoni halaki be se mo ma ben nike mais ko mi tellement que ça dit mo degré meni galon ni la quoi ni e feni mani fora sa madro be gringana ki ka video nous partager kaga ko mere be ka tiye fo fu bi konta tellement que be faire ça de ta ka ke tiye mais na be tiye ka ke tiye ala ka ke tiye mais na te tiye ka na ko ba ke tiye e ma estider be longola mala chaque fois parce que depuis kuma jara sa israbla ala sa israbla mena ni ala de baron kira bado ne mobile san jene 10 millions na kada be se ka audio vocal nta ka chama 10 millions ka 10 millions ka sta ka dama jene yo mimo ko PDG aka PDG nere do meni be ali liye ni manga me baro ko ni marakai aw ni alache ibe ka ministry juma kuma kai ni ministry juma be ko be se ka million tambo ka di asarala ka dine jene ma kuma kai ni maras bachi de ko ministry do mobile sanga dine ma mais ali ni manga me ibaro ko ni marakari manga ala ka bomana nga dajalinte ministry juma kuma kai ni ay mo do to fo mali gouvernement ngono ko vocal ko kuma kan ni kuma kan bolino aya tigi fo kana mo te amate mais ceder ma hésité kata galon na maraka na danela ne ya oblawo au blalo na menawo ngu dani vogali je koy mais komi arasa ere galon tige ngo bashe bore fara ni arasa ere karera ka galon tige ka danela na o ye galon tige o te banela ne ma fo ngo arasa de be ka o dictea arasa de be ka ko intelligide ay bo aka ni keta abe bo abe ni fabricata o mo saka ni famata ngo alere de général colonel général alere de général chef le chef des armées alere de fakoli ale arasa ere de yeni kelen fakoli wa fe be ka passer alere be réunion adu be réunion ne ma fuya c'est eux qui font des réunions sur nous jene ay la jene mi mandi abe to ni famata ni bo abe green aba de kadi mo be boka na vidéo partager mais arasa tien photo non ça mais mi dabali ba me bo kuma kono noyi mi dabali ba jene tara baneni ngela jene atara awo dani baneni ngela tara ne bolo Facebook nganga kolosuma aun tara kata fara M5 ka fara digo ka man faso bobolula comme ka nga nya faso makambo keleke ne bolo ngo buba fano de bina boka ongushi Abdou Ndamou de bina boka ongushi les baba Camaro de bina boka ongushi. C'est là j'ai remarqué. C'est ça j'ai pensé quoi. Plutôt j'ai pas remarqué, j'ai pensé quoi. Ne akilla la ko ibeka ka demsani munu na onya saranga jilaja. Ibeka no fe ne bolo ulu de na on de bina saraka jilaja ni fene kelena. Mais ne dabali bana ne nana mo munu ye kasira daneye. Otarake ne era ni munu ye jekulu ikelen kunye. Otara ko luli ne era ka jekulu sigile comme kute fo ka fo ne bo fo. Alni ne bina sa ne bo fo. No ma be mo ma bi kun chiki dafara. Ne era jere jogo flaseli ka jekulu mi wuli ka jwasenga. Ne o jekulu tigi kume babini do na be kera pu dombi. Na be wuli ko ba la bi na kera mali mo ko bay. Ala ni jene sababu. Ka ko ka je ka tema nyoko na obela. Ala ni jene se ko dogo sababu. Mfle ne yoro kele munadi nye sigi ya yoro kele nila ka seli ka jogo fladi ala mani yoro ni kele nila ne bo jogo flada ma domina fe on fe be janjala alu kumbe ukundonete o de betala woluna ada ma de mama be yini damine ko ila banko bi kamanaka ara saka son CDD ka sigi ka kla ka CDD ta ka yaga sanfe ne jeneka de bo doni ara saka bi sadira ara saka beni damine na yini mene jene de muyuna sabalila ngoni sita foyi tanga be faso ko la joro ko ntene intéressé kan sama ka bo abela ka kla ka deme mais ibora maliko la ala mane boy ko ibora maliko la ala ne boy ko mais aras bati ko kale na onte nyogomolo mene bole prisona arasa de ne wele akone ka boka video kew
ene ne wele ko ne ka boka video ke ay bo aka foko fene galu e la sana si maga wele la si ifene ka boka foko galu ko ma biso nyumana mais ini ko galu no vocal be mbolo yo la sana ile wele ko ne ka boka video ke ko aras bati ni mo shima contrat signé ko kanela bo ko do ka boka nga video ke et puis me video ke ko le to nga video ke ti e me video ke korole ntogo mina ko nganga video keti korole njume kama ufa unini ku ba unini arasai kama ufa unini ka present na yi ala si ya fo chincho ngoncho me fe fene ka bo ka video ke ki manage na wuli tout enregistré ici et la sana de ne wele ayo folike iko ko ko bachi ko ma video ke ya ngo ay ngoma video ke folo ngome ka reposer me ka hakilu fara nyongo nga folo ko bachi ko na ale ka fela de do ka fo ko mina soro ale contrat de signé ko ale ma contrat signé ni mo chiche pour que kanela bo ko donc me se ka bo ka nga video ke ko mi korole o korole mi ni mami bora ko kuchi ko dafara ko o ke dafara shwe ko ke kun fara shwe ko fane ni ko baneni o bire jene kera baneni kelai me mbole prisona baneni mu yendo prisona awo nye banini ke kata prisona ngolo prison kele na ngole la kutuko ko nga banini wereke ni mo je nyoya ngole ya o déposer de fois du kolo mileke ne te ka o fetu wasi sa refer mba don kan ka min ke na o yifene nyera bodo don no joko ne banini ka ne fanini kala o be fo bideke o be fo bide so ne ka banini klekele mara sa déranger ne ka fanini klekele ma déranger parce que ne bolé prisona ale aras bachi de chibo fo bamako ko la sana kane wele ka foni ko ne ka boka video ke mogo mi be banini ke mogo be fanini ke atese do la banini ke atese fo ila ka mo ka mogo ge awu ni alache jene tese fo ila ka mogo ge mo bana tara sabe kane wele ko ne ka boka video ke ne bolo ni ne banini ke lai ni ne be ka mogo ge nga boka jekulu kono ne ka prison nganga ko dogo dumayo ne bole prison aras bachi kungangi débarrasser jona ka bonela ale ne kunganga fo jene comme prison kera ni koina ni dimine se ki re maîtriser bo ki se mo video kela ambe bara wora nyini ceder kono amaketa parce que ni problème yi soro abe gelea mais ara sa mo fo ngwara sa kila kane almetu ngado kele kono waka kila ka fo tuko ko il est là ko fo itala ko ne ka bonga ngako mo fo ko fo itala si vous me dites que ne be mo do ya ne be mo ne ti yela awla ara sa ya on décorer ko 3 magan sogolo jata il y a même pas 6 mois. Oya sone jene bora kasola. Oya sora bora Ameriki. Oya soro. Anisa yo gata baraji kumara. Ante nyongo mbolo ma beka fa ama ko sokolo njata. Ante nyongo mbolo beka fa ama ko fakoli. Ka dani ka kila ka garadi wala fara dani ka garadika. Awu ni alaje. Mebo kumala ni mi. Ni bekera me awu kelenga walanse me katang mogola katanga faso kelela. No M5. No ye diko ye. Billahi. Nebe diko shu dalen kuzani arasa nyana mai wa foka dugukolo meleke na fora ka diko ka shwa ke billahi sans hésitation nebe diko ta parce que diko yo hore diko yo islamé diko yo ladiri diko jamba kumakana aw yanga wala seme ka temena mogwe ene bolongo faneni ka nga bla Facebook on ne bolongo baneni ka nga dabla Facebook on ne bolongo ni dani bole baneni kela manga ye ceder kono tugu faneni kela manga ye ceder kono tugu ay me bi ankalo flafle mogo be bulu ka côté la ka blesseme mogo be bon refena ka côté la ka blesseme ne bolongo ni jenani dani ni baneni kela aw tagale baneni kela manga ya utula mogo burujala manga ya utula faneni kela manga ya utula mogo dogal manga ya autula ne re bolo na on dara obe boko ko maliko keleke me aish ajonga video be kite banini yakono ajonga video be kite fanini yakono ajonga video be kite masa doga yakono ajonga video be kite dogal ma yakono ate yana pa donc jaja jene kelite banini ke dani kelite banini ke aw ka video mani be banini kela aw ka video mani be fanini kela aw ka video mani be dogal ma kela ay do refo monu min wosigi ku yele jaako analyse kele banini ma kusa nafiya banini ma kusa ni galontigewa banini ma kusa ni
jiji korosaya ya baneni ma usani galontige kamele ngoro demba ya tigi muso tigi te molo ya faden keneka ka boka galontige ki nyawo ka mo nyela ka galontige ka salo ka temena ma koy halaki masima donc arasa meka nga PDG makono meka nga ministry makono komi yere ka kuma ko ministry do de mobility nema ani fene awe PDG mu fabriquer kana nayi amle mabo arasa meka nga prévu makono o bole ko fe awa onye banini kela onye fanini kela aya ojila ya ka banini dabla ka fanini dabla ka burujal dabla mais depuis jene tara dani tara o banini kele ne beka ke au fe o fanini kele ne beka ke o burujal kele ne beka ke oh na au kunta au ka jekuluti banini jekule fanini jekulute au sigi kunto yi ne bolo au bole ala au bo prévu ira malen duna au kumba ira malen duna ko on ti banini kela wi ali munu bu si uga mobile nun kono ku yere ke analyse kela wi a fanini kela wi mais olu yere be fanini kela ka vidéo partager ne bolo ni ti fanini kela iye dani ta condamné to mina ka jene ta condamné to mina demseni nga banini manga yika pashika ne jene fleni ay tane ka page wolo mana abe banini yaka ay ta wolo mana abe banini yaka al nya fo sele so da ni vidéo nyana ma kembo partager mais ni banini ngenta partager aklobena nya fo demseni mbe mbuka vidéo ya te comme amandi ka partager mais banini ni neni kara ko ne ta partager mais ibe to luka page uka ibe ti fadini video sora kono ibe ti badini video sora kono zona bolo fensa na bezo mo mi bezo bolo fensa bezo e bi siga mobile kono ke te banini ke okay te banini ke kena makoni me konna le be blesse me fulla hara kena me be blesse me fulla hara so konna la ibe blesse me fulla hara ina on chelalo ambete nyogondo a me na mbora kena mamanga elaji mais nambe duguma anyogona kokolon kelate mais mogo mi be baneni ke mogo mi ba partager aw be baneni kela aw be baneni kela aw be faneni kela ite baneni fe ita partager ni ite zone bolo fensa zone be zone bolo fensa wa zona bolo fensa na be kele aw te baneni ke mais baneni kela ko video be partager fo 1000 aw fe mais bala te banini kele mama be banini kele ka video partager na be kele mo be fanini kele ka video partager na be kele na wi ko dani banini kele jene banini kele oh na yo on ta condamné demsani munu be bo afana ka kulu ta condamné mais ngabul be ka video partager donc we kala banji de ya ngara ba ya kana oda wa anga banini ne ato on kera sogolon jatay anga banini ne ato on kera trois maganye anga banini ne ato on kera fagolier jiya be nyara nya vogali kala ne ala sabe fo domna ko sogolon jata de kunte ka korane kala ne kuma ka kurane de kala e mo mi tara kasola banini na o ye kurane kala nani e ngone bora kasola fana ma ko sogolo jata aw de la ka kurane dani bolo ka kala aw de la ka hasit adisa dani bolo ka kala mo dani be blene sebe awo jere be banini ga dani be banini ke o de ato onye garadi soro me aw ma banini ke aw ma fanini ke ma galondo aw ma ama so ma aw décorer wa jebe wuli ni video intiboy ala saka fagoli ni sogolo jata ateboyo ça dans les archives donc on a banini benebe beda kono fo aw on a fanini kuma benebe beda kono fo aw na yo fo ay fitiri wale yake na yo fo ay nyumando bali yake na yo fo ay horon kolo yake na yo fo ay miri bali yake ay tashi bali yake sinon ni ala sa sera ka on décorer ka on to banini na ka on décorer ka on to fanini na ka on décorer ka on to mo brujala oh na on na o sigibi ka bo kuma fo ka o yere soulager ka ba o conscience soulager noy ne be yela oladi ala sa ma banini ke mais ala sa banini kala décorer donc mogo banini ala sa lu be banini ala sa rete banini ke ala sa te fanini ke c'est vrai awa kena makoni mais konona la be blesse me fo lahara mani fo ala sa ye sumaila banini ne ni dani flasik le nyana ala disitele me dani bolo ado ara kunya bala dani me ka téléphone fenge akuma ka toka dani fle tanto on a tout enregistré depuis on yara sa ka fitiri wale yake mogo dowla on commençait la ka nga précaution ta ara sakama on savait que donner l'antabesi parce que l'état est ni na ka fien ni na ka tien fila nyoma abe akaboko chin chongo ni ara sa ye denyi ni ara sa bora kale mafo kale ma Sumaila ble ka klara fo ko Sumaila kun sale ne do ko ni jama bade me gu ino fe to godi ki wi kla ko rubela do ki kuma mo tandoro éliminer ko jamana be nyara mi doro ko ni chogoro be mi wil ka bwandala
comme kale ma fo yana ka ko armée tabolo comme ibi armée ma kono na ko dien ko malien dembe soneye comme mo go de ba fo sa ko jene ka to ka ko mo mais nous fitiri wala donné quoi to ka do fuma quoi aka boko galono ambe bo amba bla amba je dien be ba me e bi ni jo ola ko mo akele nga fo kale te kudita fini yele la de quoi e bi jo ko Soumaïla kale ya fo Soumaïla ko doni nga boy ko malé me décourager mo go beta sugu de la itise ka gérer parce que wadi mumbe bo itise na o ngone ra masaka fam to ko shila ara ma do sera ka donga bo to ko mina asa ko Soumaïla te ba asna nga blesse meti abe dani bolo la ila Muhammad Rasulullah saka ko be dani bolo na kera lali c'est-à-dire ali fatoti daji tuara saka billahi c'est-à-dire ala sa yine bauna parce que abta kaso era dila kaso bo fana uta no fe kay coup d'état to kuma fo ay fen fo ye minga juguno vokali mais ala sa yine bauna quoi billahi yine bauna wallahi yine bauna ola ne be ka fu yo utara sa fe mo be bo kale dani ni billahi utara sa fe parce que na ya on pousser ka on digi aw de ka kuma ka bo mbo forogo kono na an botola forogo kono billahi ala sa be kaso ke ni amaka aka fo ne matu parce qu'on va blâmer papa katala il va répondre à la justice Aras Bati il a bien dit ko Soumaïla ba ay baneni sebe ka sora ka fo kale ya fo ko Soumaïla nyana kibe mo tan éliminer doron ko jamana ko ni bi wuli ka bwandala ali Paul boro mina choko nunu o mina na to mina ibeka ka mo ko infiltrer kumbe fo Soumaïla ka salon no oh okuma obeu abi artisele no Aras Bati jena so do mangano awo dani belebele mangano aya nga précaution tani chain kama mena parce que ne ara sai ka mo do okela ine dabaliba ne ko ni bene saka ne lekele mais comme il y a fort toujours tellement ine ye bala faso kola pour moi ne bi to ako mais ne ma to ako ka yere ba kun ne bi di jone ma ko to te républicain mo ta do ko ne dani aw ma ye ko ne dani révolter nyon fa abolo ko munelo Aras Bati bi sigi on yana ko ara ma de nga sa ko ka ibe kala wuli ka boy élection kumala eni jo ke républicain o be donner jene ko kona vous croyez que pourquoi ne révolter no pourquoi dani révolter no aw bola révolter no gansa ne quoi mais non ati don e bisa ati si on ma to ko descendre ni hôtel kono ko Soumaïla tanton ko kun sale no ki be mo dama donner les mille d'euros tu remis 10 personnes d'euros ni ko be bambe an me boya ko ala fe ko o toro nozo nazala ko ni ayi ngare ni arime mandire arime tembolo de mo ni te bon no fere ko no tenini make boitable hein e mi kila ni joya tuguni ke républicain atange grand républicain atange tanto e be ni fo dom na ne de ya doida e ba fo ko mo tan eliminer domina ko ibe ka bo fanga kuna ne de ya doida mais ngo donné en yere fena ko ngo ngo ni Soumaïla ni fo ngo ngo ça dire ngo ne dara Soumaïla la bi ngo ja Soumaïla sona ka malen don ni kishi fangama no Soumaïla mo ni mai Soumaïla muso ala bi chebo billahi aisata wallahi ala bi chebo ni jamfaina ne jene ya fi wallahi ala bi chebo ni jamfaina Aras Bati red dako ki che bana mo ni funka sa fanga no fe wallahi ala bi chebo jamfala ne jene ya fo wa ala bi che nyuma sigi kana dima billahi fona mapson kamalendo ni kisi no senjelo bolo jele wallahi ala bi chebo ni jamfaina bini nyuma na babini kini sorin Aras Bati re ni fo ko Soumaïla mason kamalendo ni di ko ga fanga nyini ko sino woni jama ba dembe boy be dama don éliminer doro ben énervé me ibeka ko doro paf tasma be dokola ene bini jone maya 2020 même pas une année élection temeni sanche ke bini jone ma pete ke bi joko coup d'état ko kumate fo coup d'état ko kumate fo jonya do Soumaïla kuna kaka mo fa kaka ibeka lata etea tellement que tu voulais gagner contre Ibeka tellement que tu voulais gagner contre Ibeka tellement que tu voulais qu'à Rafael Ibeka la tâche, tu étais prêt à tout. Toi, tu es criminel. Un criminel comme toi, ne peut tuer quoi? Mais il a une belle yelilado.
mais boko pete e ka boko pete comme il n'y a pas de diabo là, et ka boko pete na ma blale ka fama tout. Boko pete. Il t'a ka sonjugu ka comme ça, il t'a jugu deme sama ka bo malende undala. Emna malada mo nyana ko ke coup d'état fait.